بحیثیت غیر مسلم میرے لیے شرم کا مقام ہے. سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ، رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے، مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلم کھلا گھوم رہا ہے. آپ دیکھیں کیلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے 150 روپے کا تھا، آج 400 450 روپے کا ہے. اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں، اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں، اسی طرح دوسری ضرورت زندگی دیکھیں. سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں. سر میں غیر مسلم ہوں، مجھے بھی شرم آ رہی ہے. سر میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جا. تو یہ عمل دے کر دنیش کمار کلمہ پڑھے گا؟ پہلے آپ ان شیطانوں کو جو ذخیرہ اندوز ہے، جو منافع خور ہے، ان کو تو مسلمان بنائے، پھر دنیش کمار کے اوپر آ کر تبلیغ کر. یہ ویڈیو آج کل خوب وائرل ہو رہی ہے. یہ ویڈیو حالانکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی ہے، جہاں پر ایک ہندو سانسد جس کا نام دنیش کمار ہے، جو مہنگائی کے مدے پر اپنی بات پارلیمنٹ میں رکھ رہے ہیں، اور جو رمضان کے مہینے میں جو دکاندار لوٹ مار کرتے ہیں اور 100 کی چیز 1000 میں بیچتے ہیں اور 1000 کی چیز 10,000 میں بیچتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورتوں کا، ان کی مجبوریوں کا اس مبارک مہینے میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. افطار کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی رمضان میں کر دیتے ہیں کہ غریب کے دسترخوان پر یہ نعمتیں آ ہی نہیں پاتی. حالانکہ یہ مدعا، یہ ویڈیو پاکستان کا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے حالات بھی کچھ الگ نہیں ہے، سیم ٹو سیم ہے. اسی لیے لوگ اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں اور دکانداروں کو شرم دلانا چاہ رہے ہیں، خاص کر کے مسلم دکانداروں کو، کہ رمضان تو لٹانے کا مہینہ ہے، نہ کہ لوٹنے کا. رمضان کا مہینہ تو لوگوں کو نوالا بانٹنے کا ہے، نہ کہ ان کے منہ سے نوالا چھیننے کا. لیکن کیا کریں، پیسے کمانے کی ایسی ہوڑ مچی ہوئی ہے کہ دنیا میں جیسے پیسوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، سب کو بس پیسہ چاہیے، پیسہ، چاہے وہ کیسے بھی آئے. یہ ویڈیو مجھے اس لیے اہم لگا اور یہ اہمیت کا حامل ہے، امپورٹنٹ ہے کہ وہ سانسد کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہندو ہوں اور ہندو ہو کر مسلمانوں کو شرم دلا رہا ہے، اسلام اور شریعت سکھا رہا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں مسلمان کا ہی خون چوس رہا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، میں ہندو ہوں، لیکن پھر بھی مجھے مسلمانوں کی ان حرکتوں پر مجھے بھی شرم آ رہی ہے. سچ میں یہ ویڈیو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، اور سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اسلام سب سے زیادہ تجارت اور بزنس سے پھیلا ہے، اچھے معاملات اور حسن اخلاق سے پھیلا ہے. پہلے لوگ تجارت ایسی کیا کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ نفع نہیں کما رہے ہیں بلکہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. وہ تجارت نہیں کر رہے ہیں، وہ تجارت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی مدد کر سکے. کوئی تاجر، کوئی بزنس مین کبھی کسی کی مجبوری کا، غریبی کا فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ مجبوروں کی، ضرورت مندوں کی امداد کیا کرتا تھا. لیکن آج کل دنیا میں پیسے کمانے کی ایسی سنک، ایسا جنون اتنا حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اگر کوئی مجبور، کوئی ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پیسہ کمانے کا موقع ہاتھ آ گیا. سوچو نا، دیکھو یہ بالکل حقیقت ہے. کوئی اگر مجبوری میں اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی موٹر سائیکل اگر کوڑیوں کے داموں میں بیچنے کے لیے نکالتا ہے تو خریداروں کی اور خریدنے والوں کی وہاں پر بھیڑ اور لائن لگ جاتی ہے. کوئی اس بندے کی مجبوری، اس کی ضرورت کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اتنی مہنگی چیز اس نے اتنی سستی میں وہ کیوں دے رہا ہے. اور اس کی مجبوری تو پوچھ لو، کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ سب اس کی ضرورت سے فائدہ، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو برکتیں ختم ہو گئی ہے.
पहले एक कमाता था और 10 को बिठा के खिलाता था। आज 10 के 10 कमा रहे हैं, लेकिन एक बेवा बहन, एक मुतल्लका बहन या बूढ़े माँ बाप उनको बोझ लगने लगे हैं। ये बरकत खत्म होने की वजह से और नहुसत की वजह से होने लगा है। अब इस्लामी शरीयत की बात करते हैं, उसकी उसूलों की बात करते हैं कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। तो याद रखो, शरीयत ने यानी इस्लाम ने नफे की यानी मुनाफे की, प्रॉफिट की कोई हद, कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की है। आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, उतना नफा निकाल सकते हैं। लेकिन इस्लाम और शरीयत ने तिजारत के कुछ उसूल बयान किए हैं, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, गबन फाहिश से मना किया है। गबन फाहिश का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि धोखा देकर कमाना, झूठ बोलकर कमाना। और जब गिजा की यानी जो असल जरूरतों की चीजें हैं, जैसे उसमें गिजा को ले लो, गिजा की जब कमी हो जाए तो कीमतों को इतना बढ़ाकर बेचना कि गरीब, जरूरतमंद, मजबूर उसको खरीद न सके, यानी किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, यह सब गबन फाहिश कहलाता है। इससे शरीयत ने मना किया है। नंबर 2, जखीरा अंदोजी करना। जखीरा अंदोजी यानी ऐसी चीजें जो अवाम की सख्त और बुनियादी जरूरत की हो, जैसे अनाज, आटा, चीनी, चावल, दाल और आज के जमाने में पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह, इसे जमा करके रखना और बेचना बंद कर देना, और आर्टिफिशियल जरूरत और आर्टिफिशियल कहत तैयार करना कि लोगों को यह बताना कि अब इन चीजों की किल्लत हो गई है, और फिर लोग उसको तरसने में लग जाए। जब लोग तरसने लग जाए, फिर अचानक उसकी कीमतें बढ़ाकर बेचना, लोगों का खून चूसना, यह जखीरा अंदोजी होती है। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया है, बल्कि ऐसे करने वाले को और ऐसे ताजिर को गुनहगार और मलून तक कहा है। नंबर 3, नाप तोल में कमी करना। नाप तोल में कमी करना, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तो सिर्फ नाप तोल में कमी करने की वजह से हलाक कर दी गई। नंबर 4, माल का ऐब बताए बगैर बेचना, यानी माल में जो बुराई है, उसमें कमी है, उसको छुपा देना और फिर उसको बेचना, और जब वो ऐब निकल जाए और जब बंदा वापस लेकर आए तो फौरन पलट जाना। बिल्कुल क्या कहें, ये हमारा है ही नहीं, ये धोखा है, ये झूठ है। इससे भी शरीयत ने मना किया है। नंबर 5, घटिया चीज को उम्दा बताकर बेचना। एक होती है कि अपने प्रोडक्ट की तारीफ करना, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी चीज घटिया है, आपको भी पता है, लेकिन उसके फायदे बताना, उसकी तारीफ करना, यानी झूठ बोलना, लोगों को धोखे में रखना और फिर चीजें बेचना, इससे भी शरीयत ने मना किया है। नंबर 5, एक्सपायरी डेट की चीजों की डेट बदलकर बेचना, यह तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। और नंबर 6, बेची हुई चीजें वापस नहीं लेना। यह सब इस्लाम की ने तिजारत के उसूल बताए हैं, काम धंधे के, बिजनेस के उसूल बताए हैं, और इसी को पूरा करने में, इसी को फॉलो करने में बरकत है। ठीक है, हमारी बरकतें इसीलिए खत्म हो गई कि हम जिससे शरीयत ने मना किया है तिजारत में, हम सब वो काम करते हैं, इसीलिए हमारी तिजारत, हमारे कारोबार और हमारा पैसा, उसमें नहुसत आ रही है। पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन परेशान हैं, आ रहे हैं 10 जगह से लेकिन जा रहे हैं 100 जगह पर। घर में बीमारी, सिमारी और टेंशन और पता नहीं क्या क्या, ये सब तिजारत के जो उसूल इस्लाम ने बताए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, इसको न करने का ये नतीजा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला 2 किलो पनीर से उन्होंने अपनी तिजारत शुरू की थी, और 3 उसूलों पर तिजारत करके वो उस जमाने के मिलीनियर और बिलीनियर बने थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के सबसे बड़े ताजिर थे। 3 उसूल बताते हैं वो, 3 उसूल पर मैंने बिजनेस को खड़ा किया और आगे तक लेकर गया। पहला उसूल, ये सुन लो, ये उसूल अगर आप भी इस पर अमल करते हैं तो आप भी इस जमाने के मिलीनियर और बिलीनियर बन सकते हैं। पहला उसूल, मैं कभी उधार में माल नहीं लेता था, यानी लोन से माल नहीं लेता था और उधार माल नहीं बेचता था।
ना उधार लेता था ना उधार बेचता था। दूसरा उसूल, नफा कमाने के लिए मैं कभी माल नहीं रोकता था कि कोई कहे कि कल बहुत माल मिलने वाला है, कल बहुत नफा मिलने वाला है, एक हफ्ते के बाद बेचेंगे तो बहुत नफा मिलेगा। नहीं, आज जो नफा मिल रहा है बस वही सही है। आज के आज जो भी नफा मिलता था मैं उसी में माल बेच देता था, यानी जखीरा अंदोजी नहीं किया करता था। और तीसरा उसूल, मैं माल का ऐब कभी नहीं छुपाता था। जो माल में ऐब है, जब का है, मैं बताकर बेचता था। और इसकी वजह से आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत दी थी कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला की जब वफात हुई, उनके वफात के बाद जब सोना तकसीम करने का वक्त आया तो मजदूर हथौड़े से सोना तोड़ते तोड़ते उनके हथौड़े टूट जाते थे। इसलिए मेरे भाइयों, नफाखोरी के चक्कर में किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के उसके रसूल की जो उसूल है, जो शरीयत है, उस पर अमल करते हुए तिजारत, बिजनेस, धंधा जो भी है करो। और रमजान में, रमजान मुबारक के मुबारक महीने में ये सब मत करो अल्लाह के लिए। अब तो हमको दूसरे मजहब के लोग हमको शरीयत सिखा रहे हैं। शर्म से डूब मरने का वक्त है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत के उसूलों पर अमल करने की और उस पर अमल करते हुए तिजारत करने की तौफीक